warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah beserta inayahnya, sehingga kita dapat berkumpul, bersilaturahim di malam yang insyaallah penuh barakah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman ila yaumil qiyamah. Terima kasih kami ucapkan mewakili sahibul bait, tuan rumah, kepada Al-Mukarram Habib Muhammad Haidar Assegaf yang telah hadir di tengah-tengah kita. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan susunan acara kita pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua Maulid Hafsyi Simtud Dorar, acara yang ketiga tasmiyah. Tasmiyah ini nanti di dalam Maulid Hafsyi sebelum Mahalul Qiyam Fahina Qaruba, nanti tasmiyah dulu, yaitu anak yang ditasmiyahi pada malam hari ini Ahmad Sultan Septian bin Sumardi ya. Acara yang keempat ceramah, acara yang kelima haul yang diniatkan oleh sahibul bait tuan rumah almarhum Syekh Abdul Qadir Zailani, Syekh Muhammad Saman Al-Badani, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, almarhum Abah Guru Sekumpul Habib Abdullah Al-Idrus, Abah Guru Bakri, dan almarhum Abah Guru Zuhdi. Acara Tuddorar yang akan disampaikan, yang akan dibawakan oleh grup Hafsyi El Izza dari Pondok Pesantren Mubus Salam. Kepada grup Hafsyi El Izza dipersilahkan. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله، ثم إلى روح سيدنا المهاجرين الله أحمد بن عيسى، ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ووالدنا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين، وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فيا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أقرب داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل
عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك. السلام
السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء 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 السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك أزكى الأزقياء السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك أزكى الأزقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة
تعالقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثر شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تقرب به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والساسع، فله الحمد الذي لا تنحاسر أفراره بتعداد، ولا يمل تقراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه، يتشرف بوجوده الثقلان، وتنتشر أسراره في الأكوان، فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن أعلى مقام، وتناهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما اجتلته بشارا كميلا يزيح الضلال. صلى الله عليه. وهو من فوق علمي ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا، فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحر في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور. صلى الله عليه. فتبارك الله من إله كريم بشارتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده، وتنوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله
والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى الله به من الأمة بشارا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا، فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجماعها وأزكى التحية وأوساعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في الخلعة الكمال، وقما بحق الربوبية وفي موطن الخدمة لله، وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يترسل بها روح المصلي عليه به، صلاة يترسل بها روح المصلي عليه به، صلاة يترسل بها روح المصلي عليه به صلى الله عليه. وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حزبه، وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجده بقربه، وتفيعوا ظلال الشرف أصله بوده وحبه، ما عطر الأكوان بنسر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. حجرة ضمت جمال محمد، حويت كريما سيدا كاملا بدرا، يا حجرة ضمت جمال محمد، حويت كريما سيدا كاملا بدرا، صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من راكبا نجائب. صلاة الله ما لاحت كواكب على مدى خير من راكبا نجائب. صلاة الله ما لاحت كواكب
عليهم طربا كما هامت وإلا فإنك في طريق الحب كاذب أما هذا العقيق بدا وهادي قباب الحي لاحت والمضاري وصلاة الله ما لاحت كواكب صلاة الله ما لاحت كواكب على مدى خير ما ركبت أجائب على مدى خير ما ركبت نجائب تلك القبة الخضراء فيها نبي نوره يجلو الغياهب وقد صاح الرضا ودنا التلافي وقد جاء الهنا من كل جانب صلاة الله ما لاحت كواكب صلاة الله ما لاحت كواكب على مدى خير ما ركبت أجايب على مدى خير ما ركبت أجايب بك استنار الكون يعلم الهدى وبك استنار الكون يعلم الهدى بالنور والإنعام والإفضال بالنور والإنعام والإفضال يا بدرة من حاز كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي أنت الذي أشرقت في أفق العلا فمحوت بالأنوار كل ضلال اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزيد فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. فهو الكمر التام الذي يتنقل في بروجه لتشرف بموت استقراره وموت خروجه وقد قضت الأقدار الأسيرة بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. ونورا حير أفكار ظهوره وبهر
فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين بالخواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام. ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشراف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت سرايده في القول منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الهدرة الكريمة ولاعد التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة. ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع صلى الله عليه. فيدخلان في شفاعة هذا النبي شافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وموذ علقت به هذه درة المكنونة والجوهرة المغصونة والكون كله يصبح وينفي سرور وابتهاج بقرب ذو الأشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متدنبخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الزهور بعد تنقله في المتون والزهور، فأزهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مادة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد خير البرية نظره إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية يا بحر فاض
قبل المنية يا بار فاضلين وتاج عدلين جد لي بواصلين قبل المنية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية كلا أنادي يا خير هادي يرضي بعادي نورا عينيا حاشاك تغفل عنا وتغفل يا خير مرسل اطفئ علي غير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية صلاة ربي عليك حبي ما دام قلبي بذكري حيا صلاة ربي عليك حبي ما دام قلبي بذكري حيا خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين كربا ودعت هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب
وأمطار الودود إليه على أهل الودود تثد وألسنة الملائك بتبشير للعالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت لنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وأنفذ الحق حكمه على من أثم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباط الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود وورز الحامد المحمود مذعنا لله بتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل طال البدر علينا من ثنيات وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا دعا لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع يوم حشر واجتماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا
من شنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أنت في كل جميل وجمال يا مطاع، قد تجليت لقلبي مسفرا دون قناع. طلع البدر علينا من شنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. مرحبا يا مرحبا يا نور عيني، مرحبا جد الحسين، مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا. ورضانا تادي واهلي، ورضانا ثادي واهلي قبل أيام من رضاعي. مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني، مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا. ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات. مرحبا وامحو عنا سيئاتي. مرحبا 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 يا نور عيني، مرحبا جد الحسين، مرحبا يا ذا الحسين مرحبا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته متون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللمس المحتوي على المعنى الزجر. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة صلى الله عليه. وهو الأب الشفيف الرحيم باليتيم والأرملة، وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية، ومن نشرة به تعترك والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو منتقى عن زين الوجود صلى الله عليه. أجملت في
في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجلسها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين لما أفاده العلم وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من درائي الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل السعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساك كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا
وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وولاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وآدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المؤاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلى الله وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرحام والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru saja kita dengarkan dan saksikan pembacaan Maulidul Habsyi Simtud Duror dari grup El Izza Pondok Pesantren Bubu Salam. Masuki acara yang ketiga yaitu tasmiyah. Untuk pembacaan ayat suci Al-Quran kita mintakan kepada saudara Muhammad Habsyi Akbar. Kepadanya dipersilahkan. Mungkin baiknya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adam
والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها
لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Ya ghulam inni sammaituka bima sammaka Allahu fil lawhil mahfuz bi ismi Ahmad Sultan Seftian bin Sumardi. Barakallahu laka barakallahu laka barakallahu laka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil umrahu wa sahih jasadahu wa i'tiqadahu. Allahumma ja'alhu barran liwalidayhi wa muti'an lillahi wa lirasulihi wa muhsinan li aqaribihi wa lin nasi ajma'in. Allah Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah telah kita saksikan dan kita dengarkan tasmiyah anak dari Bapak Sumardi yang bernama Ahmad Sultan Septian. Semoga anak yang telah diberi nama tadi menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, taat kepada Allah dan Rasulnya, berguna bagi bangsa dan negaranya. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang keempat yaitu ceramah agama. Untuk ceramah ini kami mintakan dengan hormat kepada Al-Mukarram Habib Muhammad Haidar Assegaf, kepada beliau dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair wa ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Yang saya hormati para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para tetua, para asatid, dan juga yang saya hormati sahibul bait, Bapak Kodrat sekeluarga, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan juga khususnya sahibul bait selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa sama-sama hadir di sini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga dalam rangka walimatut tasmiyah dan juga dalam rangka hauliyah guru-guru kita, yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari beliau semua. Amin ya rabbal alamin. Ini acara pada malam hari ini adalah acara yang sangat lengkap ya. Ada maulidnya, ada tasmiyahnya, ada haulnya juga, yang insya Allah mudah-mudahan semuanya ini segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seorang anak yang dilahirkan, seorang anak yang dilahirkan ini berhak diberi nama yang bagus oleh orang tuanya. Makanya alhamdulillah tadi diberi nama Ahmad, ada nama Nabi Muhammadnya ya. Di dalam hadits Nabi Muhammad SAW, kalau nama seseorang itu ada nama Muhammad atau ada nama Ahmadnya, tidak akan disentuh oleh api neraka. Karena itu ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Ya, makanya segala sesuatu itu kalau berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terbawa mulia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab mereka selama engkau wahai Muhammad berada di ruang lingkup mereka. Ya. Nah, makanya selama Nabi Muhammad itu selalu ada hubungannya dengan kita, atau kita ada ikatan dengan Nabi Muhammad, entah itu ikatan berupa majelis, kita hadir majelisnya, atau kita hadir di dalam
majlis yang menjelaskan, yang menceritakan tentang Rasulullah, atau nama kita yang ada hubungan dengan Nabi Muhammad, atau apapun itu yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan spesialkan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang orang tua itu harus atau punya kewajiban untuk memberikan nama kepada anaknya, nama yang baik. Selain memberikan nama, kewajiban seorang tua adalah mendidik, memberikan tarbiyah, ya, memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya. Ya. Makanya kata Nabi Muhammad SAW di dalam hadis, "Adibu auladakum ala thalathi khisal." Didiklah adab anak kalian, kata Nabi, didiklah adab anak kalian dengan 3 cara. Yang pertama, hubbi nabiyikum. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah ajarkan anak kalian ini gimana caranya mencintai Nabi. Mencintai di sini bukan hanya sekedar ya saya cinta Nabi, bukan. Tapi apa yang dimaksud mencintai Nabi Muhammad SAW di sini? Termasuk ajaran Nabi Muhammad, termasuk syariat Nabi Muhammad. Bukan hanya dia mencintai, tapi syariat dan semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dia lakukan. Ini kewajiban orang tua, mengajarkan itu semua, alias ilmu agama. Ya. Makanya jangan enak-enakan sebagai orang tua. Ya, jangan cuman dia pengen-pengenan mempunyai anak kalau dia tidak bisa mendidik anaknya, karena nanti di hadapan Allah semuanya akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ya, kita semua ini semuanya kalau sudah punya anak, sudah punya istri, kita punya kewajiban untuk mengajarkan ilmu agama, mendidik, mengajarkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang bertanya, Habib atau guru, saya ini bukan orang yang berilmu, lantas gimana saya mengajarkan anak-anak saya? Datangkan guru ngaji ke rumah, ajarkan supaya anak kita ini bisa belajar sampai kata di dalam syariat, datangkan guru ngaji untuk mengajari anak-anak kita. Kalau nggak bisa, sekolahkan anak-anak kita ke tempat-tempat yang di situ diajarkan tentang agama. Tapi kalau sekalipun atau sedikit pun kita nggak pernah mengarahkan anak-anak kita untuk itu, maka nanti di akhirat ketika kita berjalan mau masuk ke surganya Allah karena kita merasa aman di dunia, suka ibadah, di dunia kita selalu ibadah, ketika kita mau masuk ke surga kita diteriaki oleh anak kita, wahai Allah, saya nggak ridho kalau orang tua saya ini masuk surga karena ketika di dunia dia tidak pernah mendidik saya, ketika di dunia dia tidak pernah mengarahkan saya untuk bisa sholat, untuk bisa melakukan ibadah kepada Engkau. Maka ini orang tua yang tadi mau masuk ke surga ditarik oleh Allah, dimasukkan ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian yang kedua kata Nabi Muhammad SAW, bagaimana cara mendidiknya? Yang kedua adalah wahubbi ahli baitihi, dan didiklah gimana caranya anak kalian cinta kepada ahlul bait Nabi, keluarga Nabi. Kenalkan nih anak-anak Nabi itu ini, nih istrinya Nabi itu ini. Untuk apa dikenalkan? Supaya bisa mengikuti apa yang telah dilakukan oleh istri atau apa yang telah diajarkan oleh mereka keluarga Nabi atau anak Nabi atau cucu Nabi. Kemudian yang ketiga dididik dengan apa? Wahubbil Quran, mencintai Al-Quran. Ya, dari semenjak kecil diarahkan. Ya, kalau masih kecil diarahkan untuk bisa mempelajari Al-Quran, suruh hafal Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, makanya alhamdulillah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini acara ini selain Maulid Nabi, kita juga walimatut tasmiyah, yang mana ini mudah-mudahan menjadi awal dari pendidikan seorang orang tua kepada anaknya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah,
Dan juga pada malam hari ini kita ini juga sedang menghauli, ya, menghauli guru-guru kita, ya, yang tadi telah dibacakan, yang mana ini tidak lain dan tidak bukan sebagai bentuk bakti beliau kepada guru-gurunya. Sebab yang namanya orang tua itu, Bapak Ibu, yang namanya orang tua itu ada 3. Yang pertama orang tua yang mengandung, orang tua yang dia ini dilahirkan olehnya. Dan yang kedua orang tua yang dia menikahi anaknya alias mertua. Dan yang ketiga adalah orang tua di sini yang mengajarkan ilmu, yaitu siapa? Guru. Ini 3 orang tua, yang mana 3-tiganya ini sekarang sedang dihauli pada malam hari ini. Dan ini adalah bentuk dari birrul walidain, atau bentuk dari berbaktinya beliau kepada orang tua beliau, baik itu ayahnya, baik itu gurunya, dan lain sebagainya. Yang mana kata Nabi Muhammad SAW di dalam hadis, ada salah satu sahabat bertanya sama Nabi, "Wahai Rasul, apakah ada cara saya ini untuk berbakti kepada orang tua saya, sedangkan orang tua saya ini udah meninggal?" Maka kata Nabi Muhammad, jelas kata Nabi, masih ada, masih bisa kita berbakti kepada orang tua kita walaupun mereka sudah meninggal. Gimana caranya? Yang pertama adalah as-salatu alaihima. Apa as-salatu alaihima? As-salah bimakna doa. Artinya kita mendoakan mereka, ya. Kayak kita sekarang pada malam hari ini kita mendoakan mereka. Kita kirim Al-Fatihah, kita kirim doa-doa yang kita panjatkan. Atau kalau kita setiap ibadah kita niatkan, ya Allah, saya hadiahkan pahala dari ibadah saya ini untuk orang tua saya, untuk guru-guru saya. Kemudian yang kedua kata Nabi Muhammad SAW, wal istighfaru lahuma, mintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Suka baca doa enggak setiap habis sholat? Allahumma gfirli wali walidayya. Nah, ini doanya, ya. Karena doa seorang anak kepada orang tuanya ini pasti sampai, ya, pasti sampai. Nah, makanya kata Nabi, cara bakti kita kepada orang tua kita yang kedua adalah mintakan ampun kepada Allah untuk orang tua kita. Nah, kemudian yang ketiga kata Nabi Muhammad SAW, wa infadu ahdihima min ba'dihima, tunaikan janji-janji orang tua kita ketika semasa hidup dan ketika mereka sudah meninggal. Artinya apa? Ketika dulu orang tua kita ini pernah punya wasiat, pernah punya cita-cita, sedangkan mereka sudah meninggal dan belum terlaksana cita-citanya, maka anak-anaknya ini harus bisa meneruskan apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Nah, kemudian yang selanjutnya kata Nabi Muhammad SAW, bersilaturahmi, ya, bersilaturahmi kepada orang yang tidak mungkin disambung tali silaturahminya kecuali oleh kedua orang tua. Artinya apa? Kalau dulu semasa hidup orang tuanya ini suka silaturahmi kepada si fulan, suka silaturahmi kepada si A, suka silaturahmi kepada si B, maka anak-anaknya ini harus meneruskan silaturahminya itu. Jangan sampai putus. Jangan mentang-mentang orang tuanya sudah nggak ada, kita sudah nggak mau silaturahmi lagi. Nah, ini namanya memutus tali silaturahmi. Ketika tali silaturahmi putus, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga ditakutkan akan memendekkan umurnya dan juga akan dipendekkan pula rezekinya. Nah, karena kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa orang yang dia pengen diluaskan rezekinya dan pengen dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimah, kata Nabi, sambunglah tali silaturahmi. Apalagi yang kita sambung ini adalah silaturahmi orang tua kita dulu semasa hidupnya. Kemudian yang terakhir kata Nabi Muhammad SAW, wa ikramu sadiqihima,
selain kita silaturahmi, kita muliakan teman-temannya, orang tua kita, teman-temannya guru kita. Dulu guru kita punya sahabat dengan siapa, dulu orang tua kita punya sahabat karib dengan siapa. Kita sebagai anaknya muliakan mereka. Ya, muliakan teman-temannya ayah kita atau teman-temannya guru kita. Ini adalah cara supaya kita berbakti kepada orang tua kita yang sudah tidak ada. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya katakan ini paket lengkap ini semuanya. Ada walimatut tasmiyah, ada haul, ada Maulid Nabi. Ya. Bahkan pada malam hari ini bertepatan dengan malam 12 Rabiul Awal. Ya. Makanya ini alangkah acara ini spesial. Ya, acara spesial yang mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan qablal fajr, sebelum fajar. Ya. Makanya orang yang dia senang dengan kelahiran Nabi, maka Nabi pun akan senang. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Subulul Huda war Rasyad, Al-Imam Abu Musa Az-Zarhuni, beliau mengatakan bahwasanya saya, kata beliau, pernah bermimpi berjumpa dengan Nabi, dan saya nanya sama Nabi, wahai Rasul, saya ingin tahu jawaban engkau. Sekarang ini, kata beliau, orang-orang ini memperingati hari kelahiran engkau. Ada mereka yang menyediakan makanan, ada yang dia menyediakan tempat, dan mereka betul-betul dengan persiapan yang luar biasa. Wahai Rasul, bagaimana pendapat engkau? Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa orang yang bergembira dengan kelahiranku, maka aku pun akan bahagia kepada orang tersebut. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Bapak Ibu tahu Abu Lahab? Tahu Abu Lahab siapa? Paman Nabi, tapi yang mendustakan Nabi Muhammad. Ini ketika Rasulullah SAW lahir, ada budaknya namanya Ummu Aiman Barakah Al-Habasyiyah. Kasih kabar ke Abu Lahab, memberi kabar, wahai Abu Lahab, tuh ponakan kamu sudah lahir. Abu Lahab bagaimana responnya? Abu Lahab langsung membebaskan itu budak. Saking apa? Saking senengnya kalau Nabi Muhammad ini sudah dilahirkan. Ya. Maka di dalam kitab-kitab dijelaskan, ini Abu Lahab setiap hari Senin oleh Allah Subhanahu wa taala siksanya diringankan. Padahal Abu Lahab ini orang yang memusuhi nabinya luar biasa. Ya. Tapi gara-gara apa? Gara-gara dia ada senang dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, maka dari itu setiap hari Senin diringankan. Ini orang kafir. Gimana kalau kita? Kita sekarang orang yang beriman kepada Rasulullah, kita yang melaksanakan syariat Nabi Muhammad SAW, dan kita senang, kita berbahagia dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan kita dibahagiakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan juga Maulid Nabi, diadakan Maulid Nabi ini ya, selain supaya menjadi bentuk kita berbahagia dengan Rasulullah, selain itu juga bentuk supaya kita bisa tambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Kecintaan di sini saya katakan lagi bukan kecintaan dengan lisan, tapi dengan apa? Dengan perbuatan kita. Bohong kalau ada orang dia mengatakan saya cinta Nabi, tapi sholat 5 waktu dia tidak lakukan. Bohong kalau ada orang dia bilang saya cinta Nabi, tapi dia masih suka menghasut. Bohong kalau ada orang dia mengatakan saya cinta Nabi, tapi dia memutus tali silaturahmi. Bohong kalau dia cinta kepada Rasulullah, kalau dia saling bermusuhan satu sama lain. Ya. Makanya di Maulid kali ini, di peringatan Maulid Nabi kali ini, jangan sampai ada di dalam hati kita rasa benci kepada sesama kita. Jangan sampai ada di antara kita ini ada rasa ngeganjel yang membuat hati saudara kita ini sakit.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Wala tabaghadu, wala tahasadu, wala tadabaru. Janganlah kalian saling membenci, kata Nabi. Janganlah kalian saling menghasud. Janganlah kalian saling membelakangi. Ya. Wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jadilah kalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-hambanya Allah yang saling bersaudara. La yahillu li muslim, kata Nabi, an yujhira akhahu fawqa thalathi layalin. Haram, tidak halal bagi seorang muslim kalau dia mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ya. Makanya di dalam Maulid Nabi ini, pulang dari tempat ini, pelajaran apa yang kita ambil? Yaitu bagaimana caranya kita sebagai umat Nabi betul-betul menjaga tali silaturahmi. Kalau orang dia berhablum minallah itu mungkin gampang. Orang dia mau memperbaiki hubungannya dengan Allah gampang. Dia tinggal datang kepada Allah, bermunajah kepada Allah, salat kepada Allah dan bertaubat kepada Allah, Allah langsung maafkan. Tapi kalau sudah hubungannya dengan sesama manusia, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah diampuni dosa kita kepada makhluk kecuali kita betul-betul datang ke orang tersebut dan kita meminta ridhonya. Iya, kalau dia ridho, kalau dia tidak ridho bagaimana? Ya, sampai kita nangis darah sekalipun, kalau orang ini tidak ridho, Allah tidak akan memberikan ampunannya kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan main-main dengan yang namanya saling membenci, saling menyakiti sesama umat Islam. Ya. Masalah apapun, apalagi mohon maaf, ya. Sekarang kita berada di tahun politik, jangan gara-gara beda pilihan. Jangan gara-gara saya pilih A, itu pilih B, yang tadinya suka bareng-bareng karena beda pilihan akhirnya saling memusuhi. Ya. Padahal kita ini saudara se-Islam. Ya, saudara se-Islam, saudara senegara, bahkan kita hidup berbareng-bareng satu desa. Ya. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW di dalam suatu hadits, Nabi Muhammad pernah ketika duduk dengan para sahabat, Nabi berkata kepada para sahabat, wahai sahabatku, kata Nabi, atadruna manil muflis min ummati. Wahai para sahabatku, kalian tahu enggak sih siapa orang yang bangkrut di antara umatku itu siapa? Maka salah satu sahabat ini dengan pede mengatakan kepada Rasul, wahai Rasul, yang bangkrut itu mereka yang dia enggak punya dirham dan punya dinar. Maka kata Nabi, enggak, kata Nabi, bukan itu. Tapi yang dimaksud orang bangkrut di antara umatku itu bukan yang dia tidak punya uang, tidak punya harta dan lain sebagainya, kata Nabi. Tapi dia ini ketika di akhirat, dia bawa pahala sholat, dia bawa pahala tahajud, dia bawa pahala sholat witir, dia bawa pahala sedekah, dia bawa pahala puasa. Dia pokoknya paling banyak ibadah kepada Allah. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, terkadang dia suka mencaci maki, terkadang dia suka menghasud, terkadang dia suka mendolimi temannya, terkadang dia suka menggibahi atau membicarakan kejelekan temannya di belakang, terkadang dia suka memukul, kata Nabi, terkadang dia suka mencaci maki. Maka kata Nabi Muhammad, ini orang dia bawa pahala, tapi ternyata dosa dengan sesama makhluknya ini masih banyak. Maka kemudian kata Nabi Muhammad SAW, pahala yang dia punya akan diberikan kepada orang yang dulu pernah didolimi, yang dulu pernah dicaci, yang dulu pernah dia marahin, yang dulu pernah dia diamkan, yang dulu pernah dia ghibahi. Itu pahala orang ini akan diberikan semua kepada mereka. Maka kata Nabi Muhammad SAW, terus gimana kalau dia sudah nggak punya pahala, sudah habis pahalanya untuk membayar ini dan itu? Maka kata Nabi, kalau begitu nanti dosa orang-orang yang pernah kita ghibahi, dosa orang-orang yang pernah kita sakiti, dosa orang-orang yang pernah kita caci maki, dosa orang-orang yang pernah kita hasud akan dilimpahkan kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik.
dia dengan pedenya membawa pahala yang banyak, tapi dia tidak sadar bahwasannya dia sudah menyakiti saudara seislamnya. Ya. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, menyakiti saudara seislam atau menyakiti seorang muslim itu lebih buruk atau sama saja seperti dia membinasakan Ka'bah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya di momentum bulan Maulid ini, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, satu saja pelajaran yang kita ambil dari Maulid ini, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap ihsan kepada semuanya, bersifat rahmah, bersifat kasih sayang kepada siapapun. Ya, Nabi Muhammad tidak pernah mencaci. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyakiti. Bahkan beliau disakiti, beliau balik dengan ihsan, dengan berbuat baik. Kita mungkin pernah dengar beberapa kali Nabi Muhammad yang dilempari kotoran, ya, sampai berkali-kali dilempari kotoran lagi, sampai ketika datang ke rumah Sayyidah Fatimah melihat Nabi Muhammad SAW yang di badannya ini banyak kotoran, artinya kotoran di sini mohon maaf tai. Ya. Sayyidah Fatimah nangis melihat itu, wahai Rasul, kenapa engkau diam saja? Kata Nabi, biar saja, kata Nabi, mungkin dia belum mendapatkan hidayah dari Allah. Ya. Maka keesokan harinya seperti itu, subhanallah, sampai 3 kali, bahkan sampai beberapa kali. Ada satu hari Nabi Muhammad SAW tidak disakiti. Nabi tanya, mana si fulan, kok hari ini tidak menyakiti aku? Maka kata sahabat, oh si fulan lagi dalam keadaan sakit, wahai Rasul. Apa yang dilakukan Nabi? Bukan seperti kita disakiti sama orang, tiba-tiba dengar ada orang, si fulan sakit pak, apa yang akan kita lakukan? Mendoakan semoga cepat mati. Nah, iya kan? Kalau manusia yang dia jauh dari agama pasti akan berpikirnya seperti itu. Tapi Nabi Muhammad, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mendatangi rumahnya, menjenguk, membawa hadiah, sampai orang tersebut itu kaget. Ada apa ini Nabi kesini? Ya. Maka ketika itu juga ini orang yang setiap hari menyakiti Rasulullah SAW masuk Islam gara-gara akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan sifat kasih sayang Nabi Muhammad ini diajarkan terus kepada menantunya Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali itu setiap khutbah di suatu tempat, di suatu daerah, Sayyidina Ali itu setiap khutbah pasti dicaci maki terus. Ya, dicaci maki terus Sayyidina Ali, sampai Sayyidina Hasan ini anaknya ini kesal. Wahai ayah, engkau ini seorang Amirul Mukminin. Ketika itu Sayyidina Ali menjabat sebagai Amirul Mukminin, khalifah keempat. Setiap khutbah selalu ada orang yang mencela. Maka Sayyidina Hasan ketika itu selalu bilang kepada ayahnya, wahai ayah, engkau ini Amirul Mukminin, kenapa engkau diam saja dicaci maki? Maka apa jawaban Sayyidina Ali? Apakah engkau pernah melihat kakekmu membalas kejelekan orang lain? Wallah, kata Sayyidina Ali, ini bukan ajaran kami, ini bukan akidah kami, kata Rasulullah, kata Sayyidina Ali. Ya. Dan itu diajarkan terus sampai kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ya, dikisahkan ihsan atau rahmahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicit Nabi Muhammad, anaknya Sayyidina Husain. Itu beliau pernah pada suatu hari, ya, ketika sholat di sebuah langgar atau di sebuah masjid, ya, tiba-tiba di masjid tersebut ada orang menghampiri sampai memaki-maki Sayyidina Ali Zainal Abidin. Hei fulan, kamu udah deh, jangan pura-pura menjadi orang yang ahli taat, kembalikan uang saya. Sayyidina Ali Zainal Abidin bingung. Lagi sholat, baru selesai sholat, tiba-tiba ada orang mendatangi, mencaci maki, sampai memaki-maki, menanyakan mana uang saya. Dituduh Sayyidina Ali Zainal Abidin mencuri. Ya. Maka ketika itu Sayyidina Ali Zainal Abidin mengatakan dengan pelan-pelan, wahai fulan, jangan keras-keras, nanti orang tahu. Berapa uang yang hilang punya kamu itu? Ya. Berapa uang yang hilang? Maka kata orang ini 1000 dirham. Ya udah kalau gitu, saya akan ganti, uangnya ada di rumah. Akhirnya
Akhirnya diambil sama Sayyidina Ali Zainal Abidin, uang tersebut diantar lagi ke masjid. Ini uang kamu 1000 dirham, 1000 dinar, dan ini hadiahnya 1000 dinar, kata Sayyidina Ali Zainal Abidin. Akhirnya sudah berlalu, Sayyidina Ali Zainal Abidin pulang, ini orang pulang juga. Ketika sampai di rumah, ini si orang yang mencaci maki Sayyidina Ali Zainal Abidin sampai di rumah, bertemu dengan istrinya. Istrinya bilang, wahai suamiku, apakah engkau sudah pikun? Kenapa? Ini uang yang tadi kamu sudah siapkan, kenapa enggak dibawa? Ya, 1000 dinar ini kenapa enggak dibawa? Akhirnya orang ini, ya Allah, berarti saya ini tadi mencaci maki seseorang ini salah, kata orang ini. Akhirnya dia membawa uangnya itu, membawa uangnya mau dikembalikan kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sampai ke masjid yang tempat dia tadi sholat, kemudian dia tanya, kira-kira kamu tahu nggak? Jadi disebutkan sama dia ciri-cirinya. Maka kata orang yang memberitahu, kamu nggak tahu itu siapa? Kata orang yang memberitahunya, itu adalah salah satu dari cicit Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya kemudian dia nangis mendatangi rumahnya. Didatangi rumah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kemudian apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin? Bukannya membenci, bukannya mengasari, bukannya membalas, tapi apa? Ditambahi lagi uangnya. Ya. Kalau kita bagaimana Bapak Ibu? Kita dicaci maki, ternyata salah. Ketika dia ngaku, iya saya salah, kita akan membalas dengan sepedih-pedihnya balasan. Dan itu bukan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya majelis Maulid Nabi ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lain dan tidak bukan untuk melatih hati kita, untuk melatih karakter kita, untuk melatih kebiasaan kita, bagaimana kita bisa meniru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita bisa mengamalkan seperti hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama. Karena yang namanya dosa, tadi saya katakan, dosa kepada makhluk ini sangat susah diampuninya, kecuali kita langsung datang dan minta ridhonya. Nah, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai di antara kita ini ada yang namanya perselisihan. Yang namanya perselisihan itu wajar, tapi harus cepat minta maaf dan islah kembali. Yang namanya pertikaian, yang namanya perselisihan itu adalah sifat umum manusia. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah, kata Nabi Muhammad SAW, at-tawwabun, mereka yang cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ambil hikmah dari Maulid Nabi ini, bagaimana cara kita bisa betul-betul mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita bisa berhablum minallah dengan benar, kita bisa berhablum minannas dengan benar, kita bisa baik dengan sesama kita bisa baik dengan tetangga kita bisa baik dengan teman kerja kita bisa baik dengan masyarakat dan bahkan dengan umat Nabi Muhammad seluruhnya. Dan juga mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang bisa mencintai Nabi Muhammad SAW dan juga mencintai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridaq wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Habib Muhammad Haidar Assegaf yang telah menyampaikan ceramahnya. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masuki acara yang kelima yaitu haul. Haul ini kami mintakan kepada Habib kembali untuk memimpin. Kepada beliau dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati bi mahdi fadlika wa judika wa karamika thawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil azim wa qira'atil maulid. نقدم ثواب ذلك إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدسنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة. نقدم ثواب إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد بن عبد الله ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحابة أجمعين خصوصا الخلفاء الراشدين سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح أزواج رسول الله الطاهرة أمة خديجة الكبرى وعائشة رضي الله عنها. ثم إلى روح نخص خاصة الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ محمد سمان المدني الشيخ محمد أرشد البنجري الشيخ محمد زيني بن عبد الغاني الحبيب عبد الله العدروس أبا غرو بكري أبا غرو زهدي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلاميذهم وجميع سادتنا. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إلى واجعله حجابا له من النار وستر له من واشترى من النار وبلغهم به من الفردوس أعلى منازلها واكتب لهم به من الثواب أزل وأوفره وثقل به موازينهم من الحسنات واغفر لهم به جميع الذنوب والسيئات وارفعهم به عندك إلى أعلى الدرجات واخلفهم في أولادهم ومن انتسب إليه بالخلافة الحسنة والعقب الصالح. اللهم أدخل في قبورهم الروح والريحان والبسطة والأمان والعفو والرضوان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dengan berakhirnya haul tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.